अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट्स करते हैं कि मैं वीडियोस जो है काफ़ी देर बाद अपलोड करता हूँ, तो सबसे पहले इसके लिए तो माजरत, क्योंकि आजकल कुछ मसरूफियात के बायस मैं वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड नहीं कर पा रहा। लेकिन इंशाल्लाह चंद ही दिनों बाद मैं वीडियोस टाइम टू टाइम भी अपलोड करूँगा। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, हम आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज का वाक़या हमें अरसलान ने कराची से भेजा है। ये वाक़या खुद इन्हीं की आप बीती है जो इनके साथ पेश आया। तो चलिए बिना देरी किए अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए और अपने अपने हेडफोन्स लगा लें और एंजॉय करें आज की ये कहानी अरसलान की ज़बानी। अस्सलामुअलैकुम बिलाल। ये वाक़या आज से 10 साल पहले मेरे साथ पेश आया। मैंने उन दिनों पोर्ट कासिम में एक केमिकल की फैक्ट्री ज्वाइन की थी। कुछ रीजंस के बिना पे मैं फैक्ट्री का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये फैक्ट्री पोर्ट कासिम वाले फाटक के दूसरे पार थी, जो कि अब मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। उस फैक्ट्री में वर्कर्स की कभी डे शिफ्ट हुआ करती थी तो इसी तरह कभी नाइट शिफ्ट्स हुआ करती थी। लेकिन मुझे उन दिनों क्योंकि उस फैक्ट्री में इतना वक्त नहीं हुआ था, तो मुझे शुरू में नाइट शिफ्ट्स में नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि नाइट शिफ्ट में हमारे इस डिपार्ट में अक्सर एक ही बंदा हुआ करता था। लेकिन चंद हफ्तों की मज़ीद ट्रेनिंग के बाद मुझे नाइट शिफ्ट्स भी संभालनी थी। फिलहाल उस फैक्ट्री के लोगों का मानना था कि वहाँ उस फैक्ट्री के अहाते में एक मखसूस पुरस्रार हिस्सा है, जहाँ आज से कुछ 12-14 साल पहले उसी फैक्ट्री की कुछ मशीनरीज लगी थी। वहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुआ करती थीं और इसी वजह से यहाँ 12-14 साल पहले रातों रात आग लग गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ 8 से 12 लोगों की जानें भी गई थीं, लेकिन कोई कहता है कि यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस फैक्ट्री के अहाते में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और दीगर मखलूक़ात देखी जा चुकी थी, और आज भी अगर कोई उस फैक्ट्री के उस पर्टिकुलर अहाते के पास भी जाता है तो वह मखलूक़ात उसे लाजमी अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाती हैं। बिलाल, मैंने बचपन से ऐसी कोई चीज़ नहीं देख रखी थी और न ही मुझे ऐसी मखलूक़ात पे भरोसा था, और इसी के बिना पे मुझे इन कही सुनी बातों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। खैर, चंद हफ्ते और गुजर गए, मैंने नाइट शिफ्ट्स भी ज्वाइन कर ली। उस वक्त उन दिनों रात में 1 बजे हमें पूरी फैक्ट्री का एक राउंड लगाना पड़ता था, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। चंद हफ्ते इसी तरह मज़ीद गुजर गए कि एक रोज़ हमारी फैक्ट्री का सेठ हमारी फैक्ट्री आया और उसने मैनेजर को साथ लेके दिन में फैक्ट्री के उसी अहाते की तरफ चला गया, जो कि इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को लेकर काफ़ी डिस्प्यूटेड था, क्योंकि सेठ कभी ऐसी कोई चीज़ों पर भरोसा नहीं था और वो बस चाहता था कि किसी तरह इस हिस्से को भी ज़ेरे इस्तेमाल लाया जाए और इसकी प्रोडक्शन से भी फ़ायदा उठाया जाए। इसी के चलते उसने वहाँ पे काम करवाने का ऑर्डर दे दिया, ताकि मज़ीद और मशीनरी वहाँ पर लगाकर प्रोडक्शन को और बढ़ाया जा सके। सेठ की इस बात के बाद फैक्ट्री में हलचल सी मच गई। जो पुराने लोग थे वो उस वक्त तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि सेठ ने पहले के वाक़यात और नुकसानात से कोई सबक नहीं सीखा, इसे इस अहाते पे दोबारा प्रोडक्शन के लिए साजो सामान मशीनरी नहीं लगानी चाहिए। तो कोई कहता कि मैं नाइट शिफ्ट में इस जगह काम नहीं करूँगा, जहाँ सेठ अब दूसरा प्लांट और मशीन्स इंस्टॉल करने का कह रहा था। खैर, सेठ की बात थी, माननी तो थी ही, और इसी के चलते वहाँ उस स्पेसिफिक एरिया में जो उसी फैक्ट्री का प्रेमिसेस था, उसी फैक्ट्री का अहाता था, वहाँ आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू होने लगा। पहले तो वहाँ जो झाड़ियाँ और इतने अरसे में पेड़ पौधे निकल आए थे, उनकी कटाई हुई। पुरानी मशीनरीज जो जल चुकी थीं, उनके पुर्जे वगैरह और दीगर कबाड़ को बाहर निकाला गया। उसके बाद वहाँ पे काम शुरू हुआ, लेकिन काम के दौरान जो हैरान कुन चीज़ें सामने आईं वो यही थी कि अक्सर वहाँ पे मज़दूरों को किसी तरह से चोट लग जाती, वो किसी भी तरह से ज़ख्मी हो जाया करते। किसी को लगता कि किसी ने उन्हें धक्का दिया है
تو کسی کو لگتا کہ کوئی ان کے آس پاس منڈلا رہا ہے۔ الغرض یہ معاملات اس پورے سینیریو میں جب تک ہم نے دوسرا پلانٹ اور دیگر مشینری کھڑی نہیں کر دی اس وقت تک یہ معاملات چلتے رہیں۔ اسی طرح ایک رات میں اپنی فیکٹری میں تھا کہ مجھے 2 بجے کے آس پاس میرے مینیجر کا فون آیا کہ یار ذرا ٹینک میں آئل کا لیول تو چیک کر لینا، اگر آئل کم ہو تو فوراً آئل فل کر دینا۔ اس کی اس بات کو سن کر میں اٹھا اور جا کر ٹینک دیکھا تو ٹینک میں آئل کا لیول واقعی کم تھا۔ یہ میں اس ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو پہلے سے آپریشنل تھا اور جہاں پہ پہلے کام ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے ٹینک میں آئل کو فل کرنے کے لیے آئل کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مجھے آئل آس پاس نہیں ملا اور اسی دوران مجھے یاد آیا کہ آئل کا کنٹینر تو پچھلے ہفتے ہم نے فیکٹری کے اس احاطے میں رکھوا دیا تھا جہاں ابھی نیا پلانٹ لگ رہا تھا اور کام چل رہا تھا۔ یہ کام چونکہ دن ہی دن میں ہوا کرتا تھا کیونکہ وہاں کے مزدور بھی اس ایریا کو لے کے کافی پریشان تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ ایریا ان پراسرار واقعات کو لے کر کافی زیادہ گردش میں ہے، یہ ایریا پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو لے کر کافی زیادہ ڈسپیوٹڈ ہے، تو ہم کام صرف دن ہی دن میں کیا کریں گے۔ اسی طرح سے رات کے ہونے سے پہلے شام تک وہاں پر ہم اس ڈسپیوٹڈ ایریا کا، اس پراسرار احاطے کا ہم دروازہ بند کر دیا کرتے تھے۔ خیر اس وقت آئل فل کرنا بھی لازمی تھا، تو میں نے ہمت کی اور رات کے تقریباً 2:30 پونے 3 بجے میں نے اس پراسرار جگہ جانے کا فیصلہ کیا۔ کمپنی میں چونکہ میں اس وقت نائٹ شفٹ میں اکیلا تھا، فیکٹری ارد گرد کافی سناٹے اور اندھیرے میں گھری ہوئی تھی۔ ہمارے اس آپریشنل ڈپارٹمنٹ سے اس پراسرار احاطے تک کا پیدل کوئی 3 سے 4 منٹ کا راستہ تھا۔ میں نے ہمت کی اور رات کے اس 2:30 پونے 3 بجے اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کی اور آہستہ آہستہ اپنے قدم اس پراسرار اور اندھیرے میں ڈوبے جگہ کی جانب بڑھانے لگا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے وہاں آئل کا کنٹینر نہیں دکھا، لیکن تھوڑے اندر مزید جانے پہ مجھے وہاں میرے لیفٹ سائڈ میں وہ باکس نما کنٹینر دکھ گیا۔ مجھے بڑی خوشی اور اطمینان محسوس ہوا۔ میں نے کنٹینر اٹھایا اور واپس سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے لگا۔ میں دل ہی دل میں کافی خوش تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا، یہ ایریا واقعی پراسرار واقعات اور پراسرار مخلوقات سے گھرا ہوتا، تو مجھے اب تک کچھ تو محسوس ہو چکا ہوتا۔ بلال، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کبھی کچھ سوچتا ہی ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے میرے پیچھے سے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کچھ نہیں دکھا۔ میں نے دوبارہ اپنے قدم وہاں سے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھائے تو مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے ایک بار پھر دیکھا پیچھے مڑ کر تو میرے دیکھتے ہی پیچھے پڑی ایک کرسی خود بخود گھسکتے ہوئے دیوار میں جا ٹکرائی۔ بلال، یہ دیکھنا تھا کہ میں ایک دم ڈر گیا اور ڈر کے مارے کنٹینر ہاتھ میں پکڑے اس جگہ سے بھاگنے لگا۔ لیکن آپ یقین کریں اس وقت میرے ہاتھ سے وہ آئل کا کنٹینر اس طرح نکل کر ہوا میں ہوتا ہوا زمین پہ گر گیا گویا کسی نے اسے غصے سے چھین کے پھینکا ہو۔ میرے سامنے وہ سارا آئل زمین پر پھیل گیا اور میں وہاں سے اپنی جان بچاتے ہوئے نکلتا ہوا باہر کی جانب جانے لگا۔ لیکن میں جس دروازے سے اس وقت اندر آیا تھا وہ دروازہ اس بار بند پڑا تھا۔ اس دروازے کو کافی کھولنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ دروازہ مجھ سے نہیں کھل رہا تھا۔ اس وقت مجھے مسلسل عجیب سی مختلف آوازوں میں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی بتایا اس رات پوری فیکٹری میں اکیلا تھا اور میری مدد کی آواز بھی باہر سنتا تو کون سنتا۔ میں نے موبائل سے اس وقت مینیجر کو کال کرنا چاہا تو اس پراسرار مقام پہ سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں گھبرا ہی رہا تھا اور وہ آوازیں بار بار میرے قریب سے قریب تر ہوئے جا رہی تھیں۔ مجھے اس وقت دکھائی تو کوئی نہیں دے رہا تھا مگر مسلسل کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ان سب معاملات سے بچنے کے لیے میرے ذہن میں اس وقت خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس احاطے کے دوسرے دروازے سے نکل جاؤں،
क्योंकि उस दरवाजे में ना ही कोई लॉक था और ना ही वो पूरी तरह बंद होता था। ये सोच के मैंने उस वक्त खुद को संभाला और थोड़ी हिम्मत की और उस पूरे अहाते को उबूर करके दूसरी तरफ जाने लगा। जब मैंने वहां से निकलना चाहा तो थोड़े ही कदम चलने पे उस वक्त जो मैंने देखा मैं आपको बता नहीं सकता। फिलहाल मैंने देखा कि 3 दरमियाने कद के लोग जिनके चेहरे एकदम सुर्ख हैं, उन्होंने एक मैली खाकी रंग के कुछ कपड़े पहने रखे हैं। उनकी आंखों की जगह बिल्कुल खाली थी, या अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि उनकी आंखें ही नहीं थीं तो ये कहना गलत नहीं होगा। वो उस वक्त चलते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। बिलाल, उन तीनों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे। मैं आपको बताऊं तो ऐसा मालूम हो रहा था कि वो काफ़ी वक्त पहले मर चुके हों और उनकी बॉडी डिकम्पोज हो रही हो। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ज़ारो क़तार रोते हुए मेरे करीब आ रहे थे जैसे मुझसे उन्होंने अपना कोई दुख शेयर करना हो। बिलाल, ये देखना था कि मैंने एकदम ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी की तिलावत करना शुरू कर दी और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि चंद ही सेकंड्स में ये जो कोई भी मखलूक थी ये गायब हो गई। बिलाल, मैंने खुद को उस वक्त संभाला और उस अहाते के उसी दरवाजे की तरफ से निकला जो पहले बंद हो गया था। अब की बार न जाने कैसे पर वो दरवाज़ा हैरान कुन तौर पे खुल चुका था और ना ही वो आवाज़ें आ रही थी। मैंने इन मामलात का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन जब नेक्स्ट वीक मैं सुबह डे शिफ्ट में आया तो मेरा एक कोलीग जिसका नाम अहमद था वो घबराए हुए बार बार मैनेजर को यकीन दिलाता रहा कि उसने पिछली रात में उस पुरस्कार अहाते से किसी की मुसलसल ज़ारो कतार रोने की आवाज़ें सुनी हैं, हालांकि जिस पे मैनेजर ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन अहमद ने रिज़ाइन दे दिया क्योंकि वो उन मामलात के बाद काफ़ी डर गया था और नाइट में बंदा भी तो अकेला होता था। फिलहाल चंद दिनों तक ये मामलात होते रहे। वो प्लांट जो नया प्लांट हम लोगों ने लगाया था वो दिन ही दिन में ऑपरेशनल भी हो चुका था, लेकिन रात में अब उस पुरस्कार अहाते का इन्फ्लुएंस, उसका असर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पुराने डिपार्टमेंट में भी पड़ने लगा था। एक दिन डे शिफ्ट में उसी अहाते में किसी वर्कर की दिन दहाड़े पुरस्कार तरीके से डेथ हो गई। क्या रीजंस थे, किस बिना पे ऐसा हुआ, कुछ समझ नहीं आया। कुछ महीनों में मैंने भी वो फैक्ट्री छोड़ दी और कोई इलेक्ट्रिक कंपनी ज्वाइन कर ली जो दीगर इंडस्ट्रीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। मेरे जहन से ये वाक़यात, ये सारा किस्सा जो इस पुरस्कार अहाते और उस फैक्ट्री के अंदर मौजूद इलाके में होता था, मैं सब कुछ भूल चुका था। 4-5 महीने गुजरने के बाद एक दिन ऐसे ही मुझे अपनी हालिया कंपनी की तरफ से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पोर्ट कासिम जाना पड़ा। मैंने सोचा अपने काम को निपटा के वापसी में मैं होता हुआ अपनी उसी पुरानी फैक्ट्री से होता हूँगा, वहाँ के पुराने दोस्तों से मिल लूँगा और फैक्ट्री का हाल चाल भी दरियाफ्त कर लूँगा। मैं जब वहाँ पहुँचा तो फैक्ट्री के बाहर ताला लगा था। बिलाल, जब मैं वहाँ उस फैक्ट्री के पास पहुँचा तो फैक्ट्री के गेट पे ताला लगा हुआ था। मुझे उस ताले को देखकर बड़ी हैरानी हुई। मैंने थोड़ी दूर बैठे एक दूसरे फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि भाई ये ताला क्यों लगा है, तो उसने उस पर बताया कि साहब ये जो नया प्लांट लगाया था इन फैक्ट्री वालों ने, यहाँ रातों रात आग लग गई जबकि सब कुछ बंद था। आग किस तरह लगी, क्या वजूहात थी इसके पीछे, कुछ पता नहीं चल सका। एक बंदा जो इस फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में मौजूद था वो भी हैरान कुन तौर पे इस आग की लपेट में आ गया और उसकी डेथ हो गई। बिलाल, वो आग की लपेट इतनी थी कि उसने हमारे दूसरे डिपार्ट को भी अपने जद में ले लिया था। मुझे ये सुन के बहुत ताजुब और हैरानी हुई कि फैक्ट्री के उस पुरस्कार अहाते में आज से तकरीबन 12-14 साल पहले भी ऐसे ही आग लगी थी। बिलाल, वर्कर्स ने पहले सेठ को ठीक ही कहा था कि इस अहाते में कोई ऐसी मखलूकात तो मौजूद हैं
کہ اگر کوئی ان کی جگہ کو انویٹ کرے یا اس میں اپنا عمل دخل کرے تو وہ مخلوقات اسے ناپسند کریں گی، لیکن سیٹھ نے ان ورکرز کی بات نہیں مانی۔ لیکن اب کی بار صرف وہ مخصوص پرسرار احاطہ ہی نہیں بلکہ پوری فیکٹری آگ کی لپیٹ میں آ کے کھنڈر اور ویران پڑی تھی۔ میں نے ساری معلومات لیتے ہوئے افسردگی سے اس سیکیورٹی گارڈ کا شکریہ ادا کیا۔ میری نظر واپسی جاتے ہوئے اس فیکٹری کے باہر اسی پراسرار احاطے پہ گئی، جسے دیکھ کے مجھے میرے ساتھ ہوا اس فیکٹری کے احاطے میں وہی واقعہ یاد آ گیا۔ فی الحال وہ فیکٹری اس دن کے وقت میں بھی واقعی ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اس وقت میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھی اور واپسی اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ So that was an interesting story جو ہمیں کراچی کے علاقے سے ارسلان نے بھیجی۔ آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ کہانی، یہ سچا واقعہ جو ارسلان کے ساتھ، ہمارے لسنر کے ساتھ پیش آیا، آپ کو پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسا ہی کوئی پراسرار واقعہ ہے تو وہ آپ مجھ سے دیے گئے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور دوستو اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔